नमस्कार मु उमेश चंद्र पाड़ी आनंदपुर प्रेस फोरम सभापति विषय न्यूज सत्यपत्र खोला कथा कार्यक्रम स्वागतम। आज आम आनंदपुर म्युनिसिपालिटी अव्यवस्था विषय आलोचना करवा। आनंदपुर म्युनिसिपालिटी पौराधिकारी से किपरि निजकू म्युनिसिपालिटी सर्वे सर्वा भावी कार्यक्रम करुचंती से विषय संक्षिप्त आलोचना करवा। विगत दिन में आम देखिलु आनंदपुर म्युनिसिपालिटी विभिन्न वार्ड रे रास्ता घाट चारिआडे चाकचक्य लाइट लगी। प्रकृत में ये लाइट लगेला कि कौ स्कीम रे लाइट लगाई, कौ डिपार्टमेंट अर्थ देइछि, केते टंका देइछि, कौ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ए जगह रे लाइट लगे बोली निर्देश देइछे, ये सब गोटे गोटे प्रश्न। ये सब विषय पुंखानुपुंख आलोचना कला बेले आम म्युनिसिपालिटी पौराधिकारी मनमुखी कार्यक्रम विषय आलोचना करेंगे। जे आनंदपुर म्युनिसिपालिटी बड़दाण्ड 3, 4, 5, 6, 7 जगन्नाथ मंदिर गुंडीचार मंदिर बड़ जहाँ को बड़दाण्ड कहुए से दिग प्रति यथेष्ट दृष्टि दे नथिले कि कर्णपात करनथिले। आम विगत दिन में ए विषय न्यूज कला परे जाओ तांको सूर्योदय देला परे मनरे आसी बड़दाण्ड को आम लाइट करिया, किंतु बड़दाण्ड जे कोठु केते से जानि नाहंती। जेमिति बड़दाण्ड को से दया देखैचंती, दधिवार मंदिर को जमी दया देखी से भाया हाथ गणती केतटा खुंट पोती दे जो लाइट लगे जमी पार्क मानक मिंजी मिंजी आलुए कपल बसंती ठीक से भाई लाइट लगे देकी से कौन प्रमाण करने चाहूले आनंदपुर उपखंड अधिवासी मानू सी गोटे चिंतार विषय, गोटे बुद्धिजीवी प्रश्न। जे पौराधिकारी से जो एक्सपीरियंस होल्डर विभिन्न म्युनिसिपालिटी से काम करके आछंती, को चिंताधारा रे कौन हे मन करके आम मानू बड़दाण्ड रे पार्क रे बसीथिबा पार्क रे लागिथिबा मिंजी मिंजी आलुओ रे 7-8 खुंट 10 खुंट लगे दे कार्य संपादन करने ପାଇଁ चेष्टा करथिले। परवर्ती मुहूर्त रे जेतो आमे याकू दृष्टि आकर्षण कलु तापर संगे संगे म्युनिसिपालिटी रे गछि दिथिबा केतोडे एलईडी आनिकी प्लास्टिक दौड़ में बांधिक ठिया करदे लाइट लगेदे कल आम बड़दाण्ड करदेलु। जहाँ को भी सुधा गोटाए दिन में दरकार पड़े सब नहीं जी काटी कुटाई कल ब्लेड धरले से लाइट सब पड़े। हाँ सौभाग्यर विषय बड़दाण्ड जेहेतु आमर आनंदपुर पुलिस स्टेशन 2 पटे सीसी कैमेरा नगे से भाया भूल कम कहीं करेंगे कि माने नुहे जे कौन गोटे निर्दिष्ट फिक्स न करी लाइट लगे दे कम सारदे। द्वितीय दधिवान एवं गुंडीचा मध्य विभेद सृष्टि करने ये गोटे प्रयास नुहे। तो दधिवान मंदिर थाना परे से बंद करदे सेपट को गुंडीचा घर अधार बंद हो गला, अधा आदिवासी असंतुष्ट रहिले। जेमिति निर्दिष्ट राजनेता घर पाखे संतुष्ट करने लाइट लगेदे एपटा फांका करदे। ये गोटे प्रकार केमती केमती लगुनि, केमती गोटे विभेद सृष्टि कला भाया लगुनि। नन एक्सपीरियंस हुआ ना आम म्युनिसिपालिटी पौराधिकारी नुहंती जे केमिति चिंता करिकी बड़दाण्ड को अधा आलोकीकरण करवा अधा अंधारे रखा ये केते दूर युक्तियुक्त दृष्टि आकर्षण कला परे भी सुधा केते दूर ये युक्तियुक्त ये प्रश्नवाची आपण माने विचार करेंगे। द्वितीय कथा होची से जो म्युनिसिपालिटी जो खुंट गुड़िक लगी लाइट कौन सी एत नीच गोटे चेयर उपर ठिया भी सुधा सी किसी भी भूल कम करने पछे उंचा दब ना। रास्तार पर्स पकईकी जदि कह मो पर्स चोरी होगा तो दोष कार। हाथ पांतरे लाइट लगेगी निर्दिष्ट गोटे तार को जोड़िकी आम जब कह लाइट के चोरी करगला कि गोटे किसी हम न भाविया ये गोटे ये भी गोटे प्रश्नवाची। एथिरे कौन तांकर उद्देश्य तांकर कौन सफल होगा जाऊँ कौ उद्देश्य सफल सी गोटे प्रश्नवाची। तापर लाइट गोटे धीमा लाइट मिंजिरी मिंजिरी जलुवा लाइट उपर गोटे लाइट लगी कहीं से मिंजी मिंजी आलुर लाइट लगी पुणी कौ तत्परतार पुणी गोटे उपर लाइट लगे के खर्च होता ये खर्च है
କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଗାଲୁକରଣ କଲାନି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ବୁଝି ନେବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ପୋକି ମରିଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ଏ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ତ? ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଉଛି ସେ ବୋଧେ ତରତର ହେଲେଣି ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବୋଧେ ତରତର ହେଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଗୁଡ଼େ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ କରିବେ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବେ ସେଟା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ କହିବେ ଯେମିତି ସେ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଜାଗାରେ ବସିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ଘସିପୁରା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବି ସୁଦ୍ଧା କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇନାହୁଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିମାର୍କେସନ ଦେଇନୁ, ସେ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ଦେଖ ତାଙ୍କର କେତେ ସାହସ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ନୋଟିସ୍ ତଥାପି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ କୋଉ ଚାପ ରହିଛି, କି ପ୍ରକାର ଚାପ ରହିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲାଭଦାୟକ ହବ ସିଏ ବି ଆଜି ବୁଝିଛି ମୋ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜମି ଟାଉନ ହଉ ୟୁନିଟ୍ ହଲ୍ ଅଫିସ୍ ଯାହା କରିବା ହଉ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜାଗା ମଗାଯାଏ, ଜାଗା ମଗା ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉଠି ଫାଙ୍କା ଥିବ ସେ ଜାଗା ଦେବେ, ତାପରେ ସେ ଡିମାର୍କେସନ କରିବେ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଆଇନ କାନୁନ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୌର ଅଧିକାରୀ ଆମ ଯେଇ ସେଠିଆକୁ କରୁଛନ୍ତି କହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଏଠି ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ଯେଇ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠିଆକୁ ଏଠି ପୁରା ବଡ଼ ମାଲିକ। ଏ ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସମସ୍ତ ଜାଗାର ମାଲିକ ବୋଧେ ସେ, ଏଠି ତହସିଲଦାର କିଛି ନୁହେଁ। ଏମିତି ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନାଁରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପୁଣି କେତେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କେତେ ମାନେ ଚାପରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଖୋଦ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ କରରେ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀ ସାମାନ୍ୟ ତେ ମାତ୍ର ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଘସିପୁରା ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ୟା ପରେ ରୋକ ରଖାଯାଉ। ମୁଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନାଁରେ ହଡପ କରୁଥିବା ତୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାକୁ କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର କଲାକଥକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।